22 अप्रैल 2025 दोपहर 2:30 पर जम्मू एंड कश्मीर के एक टाउन पहलगाम के पुलिस स्टेशन में बड़ी भयानक किस्म की एफआईआर रजिस्टर होती है। उस एफआईआर की डिटेल्स में बताया जाता है कि पहलगाम की वैली बाइसरन के एक पार्क में तकरीबन अब से 10 मिनट पहले 6 से 7 बंदे हाथों में AK-47 लिए चेहरे पर बगैर किसी नकाब के घुसे और उस पार्क में मौजूद टूरिस्ट से, वहां पर मौजूद लोगों से उनका धर्म, उनका मजहब पूछना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने कहा कि हम मुसलमान हैं उनको छोड़ दिया गया और जिन लोगों ने कहा कि हम हिंदू हैं उनको गोली मार दी गई। तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर दोपहर 1:50 पर वो 6 से 7 बंदों का गिरोह उस पार्क में घुसा और 2:20 तक ये सारी सूरत हाल चलती रही और इन तकरीबन 30 मिनट के अंदर अंदर 26 से 27 हिंदुओं का कत्ल कर दिया जाता है और उसके बाद वो 6 से 7 बंदे वहां से भाग निकलते हैं। जब ये रिपोर्ट सामने आई तो भाई साहब, इंडिया के अंदर, पहलगाम के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक वावेला मच गया कि ये क्या हो गया है, ये कौन थे। उस एफआईआर को नाम दिया गया क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट्स। तो सवाल फिर पैदा हुआ कि सिर्फ 10 मिनट के बाद जब ये एफआईआर रजिस्टर होती है उस पुलिस स्टेशन में जहां पर वाकया हुआ, जहां पर 27 से 26 लोगों का कत्ल हुआ, वहां से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, इतना जल्दी आखिर कैसे वो एफआईआर दर्ज हो गई सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर, जिसको नाम दिया गया क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट। तो क्या वाकई ये बाहर से आए हुए कोई टेररिस्ट है? जब ये खबर फैली तो इल्जाम लगाया गया जम्मू एंड कश्मीर के एक मिलिटेंट ग्रुप जिसका नाम है TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि हमेशा जम्मू एंड कश्मीर की आजादी की जंग लड़ता रहा है। और ये जो TRF है इससे लश्कर की प्रॉक्सी भी कहा जाता है। हिंदुस्तान का मानना है कि ये जो पहलगाम अटैक हुआ इसके पीछे TRF का वो गिरोह था और इस गिरोह का मास्टरमाइंड, इस पूरे प्लान का, पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड जो है उसका नाम है सैफुल्लाह कसूरी। और वो जो ग्रुप था 6 से 7 बंदों का, उसको लीड कर रहे थे आसिफ फौजी। लेकिन TRF ने इस इल्जाम की तरदीद कर दी है। उनका मानना है कि हम इस पहलगाम अटैक के पीछे नहीं हैं, इस पहलगाम अटैक को डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा, TRF ने, कि हमारा इस अटैक के पीछे कोई हाथ नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान है, मोदी सरकार है जो हमेशा से ये कहती आ रही है कि मैंने सियासत करनी है तो पाकिस्तान के नाम पर करनी है, जो हमेशा से इसी चीज पर सियासत करते आ रहे हैं कि कोई भी मैं ऐसा हथकंडा इस्तेमाल करूं और मेरी सियासत चमके, बात सारी पाकिस्तान के खिलाफ जाए। अब ये सारी कहानी फैल चुकी थी, ये सारी कहानी 1-2 दिन के अंदर इंडिया में फैला दी गई कि भाई ये जो पहलगाम अटैक हुआ है, 26 से 27 लोग मारे गए हैं, मारने वाले 6 से 7 लोग जिनके हाथों में AK-47 है, और 10 मिनट अटैक के बाद वो FIR भी रिपोर्ट हो रही है इतना जल्दी, और वो 6 से 7 लोग मंजर आम से गायब भी हो रहे हैं, किसी को कुछ पता भी नहीं है। वो जम्मू एंड कश्मीर पहलगाम, जहां पर इंडिया की आर्मी, जहां पर इंडिया की पुलिस, जहां पर इंडिया की फोर्सेस, जहां पर BSF, जहां पर भाई साहब वहां की जो लोकल पुलिस है वो मौजूद है, जहां पर RA मौजूद है, जहां पर इंडिया की एजेंसीज मौजूद हैं, किसी को कोई खबर नहीं। आपकी जगह जगह पर चौकी है, वहां पर जाने वाले टूरिस्ट की आप इतनी बार तलाशी करते हैं, लेकिन आपको पता तक नहीं कि वो ग्रोह कौन थे, वो लोग कौन थे जो आकर 26 से 27 लोगों का इतनी बेरहमी से कत्ल करके वापस जा चुके हैं। किसी को कुछ पता नहीं इस बारे में। तो भाई सवाल यहाँ पर पैदा हुए कि इस पूरे प्लान, इस पूरे अटैक के पीछे आखिर कौन है? क्या वाकई इसके पीछे पाकिस्तान है, जो इंडिया की तरफ से कहा गया कि भाई ये जो TRF है इसको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, और सारा मलबा पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया गया, और उसके बदले में पाकिस्तान का और इंडिया का सिंतास मुआहिदा वो खत्म कर दिया गया।
پاکستانیوں کو انڈیا سے نکال دیا گیا، انڈیا کی طرف سے بارڈر بند کر دیا گیا، ویزے پاکستانیوں کے منسوخ کر دیے گئے اور انڈیا کے اندر موجود پاکستانی افیشلز کو تقریباً 7 دن کے اندر اندر اپنے ملک سے نکل جانے کا کہہ دیا گیا۔ یہ سارا کچھ ہوا، یہاں سے پاکستان نے بھی سیم جواب دیا، بارڈر بند کر دیا گیا، ایئر سپیس انڈیا کی بند کر دی گئی، انڈیا کے جو افیشلز موجود تھے ان کو واپس بھیج دیا گیا، صرف انڈیا کے سکھوں کے علاوہ تمام بھارتیوں کو اپنے ملک سے نکالنے کا حکم دے دیا گیا۔ یہ ساری کہانی ہو گئی، لیکن معاملہ وہی کا وہی ٹھہرا کہ بھائی اس پہلگام اٹیک کے پیچھے آخر تھا کون؟ وہ پہلگام اٹیک کس نے کیا؟ 26 سے 27 لوگوں کا اتنی بے رحمی سے قتل کس نے کیا؟ کیا واقعی اس کے پیچھے ٹی آر ایف ہے؟ کیا واقعی اس کے پیچھے پاکستان ہے، یا پھر اس کے پیچھے مودی سرکار، نریندر مودی کا فالس فلیگ آپریشن ہے؟ یہ فالس فلیگ آپریشن کیا ہے؟ مودی سرکار ہمیشہ سے اسی چیز پر، فالس فلیگ آپریشن پر حکومت کرتی آ رہی ہے۔ جب بھی اس نے اپنی سیاست چمکانی ہو، جب بھی اس نے سیاست کرنی ہو، وہ فالس فلیگ آپریشن کا آسرا لیتے ہیں۔ فالس فلیگ آپریشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کرے جس کا الزام آپ کے سامنے والے دشمن پر جائے، آپ خود ایسی کوئی حرکت کریں، ایسا کوئی ایکشن لیں اور اس کا سارا الزام آپ کسی ایسے پر ڈال دیں جو وہ سب کچھ کر سکتا ہو۔ مودی سرکار نے کیا یہی کیا ہے؟ کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا مودی سرکار کا کہ میں سب کچھ یہ کر کے الزام پاکستان پر ڈالوں گا؟ یا واقعی اس کے پیچھے پاکستان تھا، اس کے پیچھے ٹی آر ایف تھی؟ اب معاملہ یہ ہے، اس کے پیچھے مودی سرکار کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو، اگست 2019 میں آرٹیکل 370 کو کینسل کر دیا انڈیا۔ 370 کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جموں اینڈ کشمیر ہے اس کا اسپیشل سٹیٹس ہے، جموں اینڈ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس بحال کیا جائے، اور اس کی آواز اٹھا رہے تھے فاروق عبداللہ کہ جموں اینڈ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس آرٹیکل 370 کے تحت بحال کیا جائے۔ اب یہ جو حالات ہیں جموں اینڈ کشمیر کے وہ کنٹرول میں ہے، جیسا کہ مودی سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ جب حالات کنٹرول میں آ جائیں گے ہم جموں اینڈ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس بحال کر دیں گے۔ اب جب مودی پر یہ زور پڑا بہت سارے لوگوں کی طرف سے، فاروق عبداللہ کی طرف سے اسپیشلی، وہ بار بار اس مدعا کو اٹھاتے رہے ہیں مودی سرکار کے سامنے۔ فاروق عبداللہ جو کہ موجودہ پریزیڈنٹ ہیں نیشنل کانفرنس پارٹی کے، جو کہ جموں اینڈ کشمیر کی ایک ریجنل پولیٹیکل پارٹی ہے، اور فاروق عبداللہ صاحب جموں اینڈ کشمیر کے فارمر سی ایم بھی ہیں۔ 1982 سے لے کر 2002 تک وہ سی ایم رہے ہیں جموں اینڈ کشمیر کے۔ اب انہوں نے آئے روز اس چیز پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ جیسا آپ نے وعدہ کیا تھا حالات بالکل ٹھیک ہیں، اب آپ جموں اینڈ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس بحال کرتے، جو کہ مودی سرکار کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ مودی سرکار اگر جموں اینڈ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس بحال کر دیتے تو وہ کیسے اپنی سیاست چمکاتے، کیسے وہ اپنا روم رکھتے انڈیا کے اوپر، کیسے وہ پاکستان کو بدنام کر کے اپنی سیاست چمکاتے؟ تو انہوں نے ایک پینترا اپنایا، انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کی بات ان کے دماغ میں آئی کہ کیوں نہ ایک ایسا کام کیا جائے کہ دوبارہ سے ہم کہیں کہ بھائی فاروق عبداللہ صاحب جموں اینڈ کشمیر کے حالات تو ویسے کے ویسے خراب ہیں، تو ہم اسپیشل سٹیٹس جموں اینڈ کشمیر کا بحال نہیں کر سکتے۔ تو پھر تھما دی بندوقیں مودی سرکار نے ان 6 سے 7 لوگوں کو، اور کہا کہ وہاں جا کر صرف ان لوگوں کو مارنا ہے جو کہیں کہ ہم ہندو ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پھر یہ چیز سامنے لائیں گے کہ بھئی ہمارے ہندو بھائیوں کو مارا گیا اور یہ کام پاکستان کا ہے، یہ کام مسلمانوں کا ہے، اور بالکل ویسا کا ویسا ہوا۔ آج میڈیا پر انٹرنیشنل لیول پر اس بات کو پھیلایا جا رہا ہے کہ بھئی پاکستان نے انڈیا کے اوپر یہ اٹیک کیا، مودی سرکار کے اوپر یہ اٹیک کیا۔ ایکچولی یہ ساری کہانی تھی کہ انڈیا نے، مودی سرکار نے اپنی سیاست بچانے کے لیے
آرٹیکل 370 کو کینسل ہی رکھنے کے لیے، جموں اینڈ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس بحال نہ کرنے کے لیے اس فالس فلیگ آپریشن کا سہارا لیا۔ یہ ساری کہانی ہے، یہ سارا مدعا ہے۔ تو اس نتیجہ پر ہم آخر میں آ کر پہنچتے ہیں اس سارے حقائق کے بعد کہ بھائی 10 منٹ کے بعد آپ جا کر وہاں ایف آئی آر درج کر رہے ہیں، صرف 10 منٹ کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ساری کہانی پہلے سے پلان تھی، اور پلان جو میں نے آپ کو بتایا یہی تھا کہ ہم نے، مودی سرکار نے، انڈیا نے وہ کام کرنا ہے جس کی سیاست چمکتی ہے جس چیز پر، اور اس نے کر دیا۔ اور مزید جموں اینڈ کشمیر کا آرٹیکل 370 کینسل رکھا جائے گا، اسپیشل سٹیٹس جموں اینڈ کشمیر کا بحال نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے پہلگام اٹیک کی حقیقت۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔